अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जुबरान ख़ान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन करम, साद हुसैन रिजवी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में इशारतन क्या बात की है और उनके जो आगे फ्रंट मैन्स हैं उन्होंने बहुत सख्त बातें कर दी हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जान को ख़तरा मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताने वाला हूँ। और वो सारे स्टूडेंट्स जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से मोहब्बत करते हैं वो सब मेरी बात को कान खोल के सुन लें कि मसाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, जेल के अंदर ख़राब होने वाले हैं, अशारे मिल रहे हैं और बाद में इस चीज़ को मिस मैनेजमेंट का नाम दे दिया जाएगा। मैं सबूत के साथ बात करने वाला हूँ, आपको वीडियोस दिखाऊंगा। और रिसेंटली अनस हुसैन रिजवी साहब की ये वीडियो वायरल हो रही है जिसको लेके बहुत ज़्यादा जो सवाल आते हैं ना वो खड़े हो गए। वो वीडियो क्या, पहले वो वीडियो देखें। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦਮ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵੇ ਸਖਤ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ भी। अब यहाँ पर अनस हुसैन रिजवी साहब कह रहे हैं कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो अभी किस कदर ठीक है और इसमें क्या बातें हैं वो सारी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अहमद शाह बुखारी साहब जो कि शूरा के मेंबर भी हैं और पहले भी रहे, अब उनको शायद आगे पीछे कर दिया हो क्योंकि बहुत सारे जो बंदे हैं उनको शूरा से हटा दिया गया। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को लटका दिया जाए। और हम बार बार हर स्टेज से बार बार एक नाम बेचा जा रहा है, वो है मुमताज़ हुसैन कादरी, आज भी ज़िंदा है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कत्ल करने की जो साजिश है, जो जहर है, वो बाहर से इस तरह बोला जा रहा है। आप ज़रा अहमद शाह बुखारी साहब की वीडियो सुने, फिर हम उस बारे में बात करते हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ, ਉਹਦੇ 295 ਸੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ हैं, ना ना सोए नहीं बेदार बैठे हैं, हर आहट पे होशियार बैठे हैं। मिर्जा जहलवी को लटकाओ वरना मुमताज कादरी के नौकर तैयार बैठे हैं। आपने वीडियो सुनी और वीडियो को देख के ये बात क्लियर हो गई है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो जान है वो ख़तरे में है। अब उनको जेल में मुंतकिल कर दिया कि आपको पता है 295C का जो बंदा होता है उसे जेल में नहीं रखा जाता क्योंकि उसके ऊपर पहले ही तौहीन मज़हब लगी हुई है। कोई भी गाजी बन सकता है और बाद में इसको मिस मैनेजमेंट का नाम दे दिया जाएगा, हमें पता नहीं चला, ये हो गया वो हो गया, ट्रायल के लिए लाया जाएगा। अब उनकी जान को बड़ा स्वेर ख़तरा है जिसको तमाम तो लोगों को देखना ज़रूरी है। अहमद शाह बुखारी साहब कहते हैं जी इनको मुमताज़ हुसैन कादरी ने जो काम किया था वो आज भी ज़िंदा है, इसे लटकाया जाए। अब मुझे समझ नहीं है कि किस बात पे लटकाया जाए। ये कहने पे लटकाया जाए कि उन्होंने कहा जी एसआई ये कहते हैं, तो सर वो फिर हमें साहिल दीम साहब का जुमला कोड करना होगा कि जिसने पर्चा कराया उससे भी ये क्या कि कराया तो उस पर भी होगा, और जिसने ये जुमला जहाँ जहाँ बोला उस सब पे पर्चा होगा। और ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पर्चा कराएं, ये सारे जीम साहब लेगा, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बड़ी सेंसिटिव है, इस वीडियो को अगर आपने नहीं समझा तो फिर वो क्या तब क्या पछताए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो साफ हो जाएगा। और बहुत सारे उलमा ऐसे भी मार्केट में आ गए, जब उनको चैलेंज किया गया था बड़े बड़े से लिखवा के लाओ तब वो अपनी बिल में घुस गए थे, अब वो बाहर आ गए। जो शख्स बाहर था तो कोई उसका मुकाबला करने को तैयार नहीं था, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था। साज़ हुसैन रिजवी साहब से कहा जी मैं कमज़ोर आदमी हूँ, बुद्धली का मुजाहरा कर दिया। तो अब जब वो अंदर है तो अब अपनी फिर जने का पता मैदान से लगता है, तो मैदान लगा तो जना भाग गया। तो अब देखें अब वो अंदर है और अब साज़ हुसैन रिजवी साहब और उनकी जो पूरी टीम है वो किस तरह के जुमले इस्तेमाल कर रही है। साज़ हुसैन रिजवी साहब ने ढके छुपे लफ्ज़ों के अंदर जो बातें की हैं वो भी आप ज़रा सुने। और गुस्ताखे रसूल ओ भामे जनाब जेल में चोबे ते भामे होवे जनाब ओ वक्त दा गवर्नर ते भावे ओ जनाब होवे मलून कोई दुनिया दा, साडा नारा इको ही है मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन, मन सब्बा नबी जन। कुत्ता पागल हो जाए ना फिर उन्हें पटा नहीं पाया जाता, फिर उन्हें। अब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो गई होंगी और आपको समझ आ गया होगा कि सारा मामला किस तरफ जा रहा है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, अच्छा आपने एक बात यहाँ पे ज़हन में रखनी है, मैं ज़रा मजहबी जमातों को शायद अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक या ना तो मैं कुछ लोगों से ज़्यादा समझता हूँ। ये जब बयानियाँ बन रहा है ना कि बार बार कोई शख्स के उठता है वो कहता है इसको लटका दो, कोई उठता है वो कहता है जी मुमताज़ हुसैन कादरी, खुद इन्होंने नहीं बनना भाईजान। ना ये धरनों में इनका कोई अपना मरा, ना इनका कोई भाई मरा, ना ये खुद मरे हैं,
خود انہوں نے جیلوں میں رام و رائش کی زندگی بسر کی ہے. میرا منہ نہ کھلوایا سر, میرے پاس مجھے معلوم ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب نے کہا نا مجھے اتنے چھوٹے سے کمرے میں رکھا گیا, میرے پاس ثبوت ہے سر, مجھے پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہوا تھا, ان کو کیسے رکھا گیا تھا. ان کو تو وہاں ایک نوکر بھی دیا گیا تھا جو ان کی خدمت کرتا تھا, کہ ان کے سارے معاملات, ان کی صفائی ستھرائی کا کام تھا, وہ سارا وہ دیکھا تھا, ان کا بلڈ پریشر شوگر سب چیک کی جاتی تھی. اور یہ آج باہر نکل کے باتیں کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بیانیہ بن رہا ہے اور زہر گھولا جا رہا ہے لوگوں کے دماغ کے اندر. وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے, ناقص علم رکھتے ہیں بیچارے, ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جا کے ریسرچ کریں, ڈیٹا نکالیں. ان لوگوں کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ جن محمد علی مرزا کو لٹکانا اس مسئلے کا حل ہے, اور اگر اسے نہیں لٹکایا جائے گا تو پتہ نہیں کون سی آفت آ جائے گی. اور ظلم و زیادتی یہ ہے کہ اس سارا کو جن محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کو پکڑا جاتا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے جن محمد علی مرزا صاحب کے حق میں بیان دیا ہے تو ان کی جماعت پیچھے آ جاتی ہے. سعد حسین رضوی صاحب کو جیل میں ڈالا جاتا ہے تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی میرے کارکنان نے مجھے باہر نکالا. تو سر وہ پھر معاملہ پھر سفیر کا دورہ نہ رہا, معاملہ تو آپ کی رہائی کا بن گیا تھا. ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے لوگ ہیں. ادھر جن محمد علی مرزا نہ اس کا مدرسہ, نہ اس کی چندہ بک, نہ یہ کوئی بندے اکٹھے کرتا ہے, نہ اس نے کبھی احتجاج کی کال دی ہے, کوئی ابھی تک کال نہیں آئی سر. صرف یہ کہا گیا پازیٹیو وے کے اندر آپ نے اپنی چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا ہے, بیان کرنا, بتانا, اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں گئی. میں اس ویڈیو کے اندر ابھی جذباتی سے یہ ہو گیا ہوں کہ مجھے احمد شاہ بخاری صاحب کے اس بیان نے بہت تکلیف دی ہے. جی لٹکا دیا جائے, یہ کر دیا جائے سر, اور سب کو بھی لٹکایا جائے جنہوں نے غلط کلمے پڑھائے, اور سب کو لٹکایا جائے جنہوں نے اس کے دفاع کی ہیں. اگر آپ ظاہری پہ جا رہے ہیں نا, ایک شخص نے بولا جی وہ یہ کہتے ہیں, آپ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تو پھر ان سب کو بھی لٹکایا جائے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں جن محمد علی مرزا کو یہ کہہ کے اریسٹ کیا گیا کہ جی آپ کی جان کو خطرہ ہے, 3 MO کے تحت ہم آپ کو گرفتار کر دیں, پھر 295 سی لگا کے اس بندے کو جیل میں پھینک دیے. اب کسی کو خوش کیا جا رہا ہے یا کسی کے یا ان جماعتوں کے ساتھ جنہوں کے ساتھ انہوں نے ملک چلانا ہے, ان لوگوں کو پریفر کی جا رہی ہے جو کہ بدماشی اور اپنی ہٹ دری پہ اتنے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو لٹکا دو, اس کو یہ کر دو, وہ کر دو. اتنا چھوٹا ظرف آپ دین کا دیتے ہیں نا ہمیں سبق, تو کیا دین ہمیں اس بات کا, اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ ہمیں اس طرح چلنا چاہیے, ہمیں لٹکانا چاہیے. لٹکانے والی بات سارے اسٹوڈنٹس میری بات غور سے سن لیں کہ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو میں پہلے بتا رہا ہوں بیانیہ یہی بننا ہے. ہم سے لاپرواہی ہوگی. ممتاز حسین قادری کے کیس میں کیا ہوا تھا, بعد میں کہ جی ہم تو وہ FIR کروانا چاہتے تھے, وہ نہیں ہوئی. ہم تو یہ سیکشن لگوانا چاہتے تھے, وہ نہیں لگا. ہم نے تو یہ کروانا تھا, یہ نہیں ہوا. ہم نے وہ کروانا تھا, وہ نہیں ہوا. اور جس یہ فٹ کریں گے جب قانون سے بالا تر ہو جائے تو تم اس لیے ہم نے قانون کو ہاتھ میں لیا. اب پتہ نہیں یہ تو علماء بتائیں گے کہ وہ حدیث کس قدر صحیح ہے کیا ہے. یہ برل اس طرح کی کوئی بات بیان کرتے ہیں, حدیث کے آگے بیان کرتے ہیں, یہ علماء کا ریفرنس ہے کہ بیان کرتے ہیں, فلاں عالم نے کہا, یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں. پھر ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ پھر ہاتھ سے ریت نکل جاتی ہے, پھر مٹھی خالی رہ جاتی ہے. میرے یاد اب جن محمد علی مرزا صاحب کے متعلق جو انس حسین رضوی کا بیان ہے نا کہ جن محمد علی مرزا ہے, اب یہ بیان انہوں نے جن محمد علی مرزا کے لیے نہیں دیا, لیکن اب وہ دیکھیں نا کہ وہ شخص اب اندر کیا گیا ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹے چھوٹے جملے کاٹ کے اس کے خلاف کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں. اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کالز کی ہیں, مجھے باتیں کی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے یہ کر لیا, وہ کر لیا. سر اس شخص کے خلاف جو ہوا ہے نا, اگر وہ اس کے خلاف ہو رہا ہے تو ان سب کے خلاف بھی ہو جنہوں نے دھرنے میں بندے لے کے گئے اور مروا کے آنے ہیں, ان سب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. وہ سب باہر کو پھر رہے ہیں, انہوں نے تو جانیں ضائع کی ہیں, لوگ بچوں کی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. اپنے بچے کی دیں نا, اپنے بھائی کی دیں. پھر انصاف, اگر انصاف پہ چل رہا ہے نا تو پھر حسینی بننے کے شوق سب کو ہے, سب حسینی بننا چاہتے ہیں, لیکن حسین علیہ السلام نے جو کیا ہے نا وہ کوئی نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ گاڑیوں میں بیٹھنا ہے, AC میں بیٹھنا ہے, اوپر سولر لگے ہوئے ہیں 20-30 ہزار کے, اور پتہ نہیں میگا ووٹ ہوتا ہے, یہ وہ کیا ہوتا ہے, سولر لگے ہوئے ہیں, لاکھوں کی سولر لگوا لی ہیں, پیسہ آ رہا ہے, چندہ خود کھا رہے ہیں. جو بندہ جیب سے لگا رہا تھا, ابھی لوگوں کا جو علی مرزا کا جو کمپیریزن کرے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ خود یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دونوں میں سے راہ حق پہ کون ہے. ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ, لیکن وہ اویس ربانی صاحب انشاءاللہ ان کے ساتھ انٹرویو جو ہے بہت جلد ہم ان کے ساتھ انٹرویو ارینج کریں گے. ہمارے بڑے پیارے بھائی, مجھے اور کی باتوں نے بڑا سکون دیا سر. میں سوچ رہا تھا یہ بندہ بھی وہی کرے گا جو مفتی حنیف قریشی نے کیا, لیکن اویس بھائی سلیوٹ ہے.
آپ نے چھکے چھڑا دیے ہیں, آپ نے صحافت کا حق ادا کر دیا ہے, اور آپ نے غصہ نہیں ہونے کا بھی حق ادا کر دیا, اور سب سے بڑھ کر آپ نے انسانیت دکھائی ہے. مزہ آیا آپ کی بات سن کے. بہرحال آپ نے میری قیمتی رکھا تھا, کم لوگوں سے کرنا ہے. ویڈیو پسند نہیں تو لائک کریں, شیئر کریں, اپنا خیال کیے گا. اللہ حافظ.